जय जगन्नाथ। मो तरफ समस्त को सादरे प्रणाम। आपण मानकु मु आज रमा एकादशी विषय कहबी, जहाँकि चलित वर्ष 17 तारिख शुक्रवार पड़ुछि। आपण माने समस्ते भल भाव जानिछंती आमर 12 मासरे 24 एकादशी पड़े। तो 24 एकादशी आमर 8 वर्ष रु 80 वर्ष पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति से नारी हुंतु बा पुरुष हुंतु समस्ते एही एकादशी व्रत को पालन करि परिबे। व्रत मानक मध्यरे सबुठारु बड़ व्रत हेउछि एकादशी तिथि। ताहा संपूर्ण उपरे भगवान विष्णु प्रति समर्पित, कारण भगवान विष्णु हेउछंती पालनकर्ता। ए संसार रे जहाँ घटुछि भगवान विष्णुंकर निर्देश रे घटुछि, तेणु एकादशी व्रत हेउछि तांकर। तो सेथिपई एई रमा एकादशी बा कृष्ण पक्ष एकादशी दिन एही व्रत को करिबा पई चेष्टा करिबा। अन्य सबु एकादशी परिका भगवान विष्णुंकर आराधना सहित माँ लक्ष्मींकर आराधना करिबा नितांत आवश्यक। जदि कौनसी व्यक्ति एकादशी व्रत बा उपासना करूनाहंती, खाली जदि से माने एकादशी व्रत को पालन करंती, ताहले मध्य बहुत पुण्य मिलिबो। मु आज आपण मानकु एई रमा एकादशी रो महिमा सुनाइबी। आसंतु श्रद्धार सहित श्रवण करिबा। श्री कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करुछंती, हे जनार्दन, मो प्रति आपणक स्नेह अछि, एणु कृपा करी कुहंतु जे कार्तिक मास कृष्ण पक्षरे केउ एकादशी हुए। भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती, राजन, कार्तिक मास कृष्ण पक्षरे रमा नामक विख्यात और परम कल्याणमयी एकादशी हुए। यह अति उत्तम एवं महापातक नाशिनी, जहाँ समस्त पाप को नष्ट करदेव। पूर्व काल रे मुचुकुंद नामक जड़े प्रसिद्ध राजा राजत्व करुथिले, जी कि भगवान विष्णु का परम भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थिले। निष्कंटक राज्य शासन करुथिबा सेही राजांक घरे नदी मानक मध्यरे श्रेष्ठ चंद्रभागा तांकर कन्या रूपरे जन्म नेले। राजा तांकु चंद्रसेन कुमार शोभन संगरे विवाह कराई देले। थरे शोभन दशमी दिन निज ससुर घर आसिला और एही दिन सारा नगर रे पूर्व परी डेंगुरा पिटा हैला जे एकादशी दिन केही हेले भोजन करिवे नाही। एहा सुनी शोभन निज पत्नी चंद्रभागा को कहिला, प्रिय, एबे मु कौन करिबा उचित, मते कुह। चंद्रभागा कहिला, स्वामी, मो पितांक घरे एकादशी दिन मनुष्य कौन कौनसी पालित पशु मध्य भोजन करिपारिबे नाही। प्राणनाथ, जदि आपण भोजन करिवे तेबे आपणकर बड़ निंदा हेबो। एहीपरि मनरे विचार करी निजर चित्तकु दृढ़ करंतु। शोभन कहिला, प्रिय, तुमे सत्य कहूच, मु मध्य उपवास करिबी, तेणिकी दैवर जेपरि विधान सेपरि ही हेबो। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, एहीपरि दृढ़ निश्चय करी शोभन व्रतर नियम पालन कला, किंतु सूर्योदय हेउ हेउ तार मृत्यु घटिला। राजकीय विधि अनुसार राजा मुचुकुंद शोभनर दाह संस्कार कले। चंद्रभागा मध्य पतिर परलौकिक कर्म करी पितांग घरे ही रहिबाकु लागिला। नृपश्रेष्ठ, एपटे शोभन एही व्रत प्रभाव रे मंदराचल शिखर रे अवस्थित परम रमणीय देवपुर प्राप्त हैला। सेठारे शोभन द्वितीय कुबेर भली शोभा पाइबाकु लागिला। थरे राजा मुचुकुंदक नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोमसर्वा तीर्थयात्रा उद्देश्य भ्रमण करू करू मंदराचल पर्वत को गले, जेउठारे से शोभन को देखिले। राजांक जामातांकु चिन्हि पारी ता पाखकु गले। शोभन मध्य एही समय द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा को आसीबार देखी शीघ्र आसनरु उठी ठिया होई तांकु प्रणाम कला। तापरे निज ससुर राजा मुचुकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगरर कुशलक्षेम पचारिले। सोमशर्मा कहिले, राजन, सेठारे समस्ते कुशल रे अछंती। आश्चर्य, एभली सुंदर और विचित्र नगर केही केउंठी देखि नथिबे। सत कहिले, आपनकु एही नगर किपरि प्राप्त हैला? शोभन कहिला, द्विजेंद्र, कार्तिक मास कृष्ण पक्षरे जो रमा एकादशी हुए यार व्रत करिबारु मते एभली नगर प्राप्त होईछि।
ବ୍ରହ୍ମନ୍, ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ହୋଇ ଏହି ଉତ୍ତମ ବ୍ରତର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ନଗର ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଏ ସାରା ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିବେ। ଶୋଭନର କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଚୁକୁନ୍ଦପୁରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଗରେ ପୂରା ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହି ଶୁଣାଇଲେ। ସୋମଶର୍ମା କହିଲେ, ଶୁଭେ, ମୁଁ ତୁମ ପତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିଲି। ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ସହ ସମାନ ତାର ଅତୀବ ମନୋହର ନଗରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ନଗର ଅସ୍ଥାୟୀ। ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିଦିଅ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ମୋ ମନରେ ପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଳସା ଜାତ ହେଲାଣି। ଆପଣ ମୋତେ ସେଠାକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜର ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ସେ ନଗରୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିଦେବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କଥା ଶୁଣି ସୋମଶର୍ମା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାମଦେବ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଋଷିଙ୍କର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ତଥା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଭାବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତଥା ସେ ଦିବ୍ୟ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହାପରେ ସେ ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ନିଜ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ଶୋଭନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନିଜର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିଜ ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରିୟ ବଚନ କହିଲା, ନାଥ, ମୁଁ ହିତକର ବାଣୀ କହୁଛି ଶୁଣ। ମୋତେ 8 ବର୍ଷ ବୟସର ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରୁ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ନଗର କଳ୍ପର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନବାଞ୍ଛିତ ବୈଭବରେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହୋଇ ରହିବ। ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏହିପରି ରମା ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ, ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ନିଜ ପତି ସହିତ ମନ୍ଦରାଚଳ ଶିଖରରେ ବିହାର କରୁଛି। ରାଜନ୍, ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ରମା ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଏହା ଚିନ୍ତାମଣି ତଥା କାମଧେନୁ ସଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରମା ଏକାଦଶୀର ମହିମା ବିଷୟରେ କହିଲି। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ 2ଟି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶୀ ହେଲା ରମା ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ହରି ଉତ୍ଥାପନୀ ଏକାଦଶୀ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ପାଳନୀୟ। ସମସ୍ତେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବ୍ରତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ମାସର 2ଟି ଯାକ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ଓ ଭକ୍ତିଦାୟକ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରମା ଏକାଦଶୀର ମହିମା ଶୁଣାଇଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ। ସମସ୍ତେ ଏହି ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଉପାସନା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାରଦା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।